kunnafondila dɔw yɛrɛ bɔra Bamakɔ yan ka taa u ye kunnafoni prépéré d'u ma lahalaya mun yɛrɛ bɛ Mopti région na tigi colonel Suleiman Traoré ani kunnafonidilaw ye baro sigi kɛ nka an ka ciden mun tun bɛ kɛnɛ kan ye an ni radio bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye kuma ye a ye sama kɛ an ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma lamɛn fɛn min bɔra o lajɛ la sɔrɔsiw ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin ye aw balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Kuma ka bɔ radio Kelenya na Mopti boloden ɲɔgɔn min bɛ radio Kelenya ni radio Ɲɛta ka fara tele Ɲɛta ka Bamakɔ kunnafoni nali siraw kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ tilefila kalan kɛra Mopti kunnafonidilaw ka fara Bayangara ani Douanza Mara kunnafonidilaw olu farala ɲɔgɔn kan tilefila kalan na tilefila kalan kun bɛ taa fɛn min kan o de ye jamana bɛ lahaliya min na sɔrɔsiw bɛ baara min k'a la ka se ka dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ye u bɛ se ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma cogo min na kunnafoni nasira kan ni sɔrɔsiw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye Diriba ye n'o ɲɛsinnen bɛ kunnafoni sɔrɔli sira ma maa min o ɲɛmaa min kun bɛ kɛnɛ kan o kun ye colonel Suleiman Danbele ale kun bɛ kɛnɛ kan ka fara minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛlɛkow ma o kunnafonidila n'o ye Amadu Mayiga ale fana kun bɛ kɛnɛ kan ka fara Mopti marabolo bɛɛ lajɛlen sɔrɔsiw ka ɲɛmaa min bɛ yen o fana kun bɛ kɛnɛ kan ka fara Mopti gouverneur ka ciden ale fana kun bɛ kɛnɛ kan kunnafoni bolila fɛn min kan o de sɔrɔsiw bɛ baara min na jamana kɔnɔna na nin waati in na ka se ka kunnafoni jɛlen di kunnafonidilaw ma ani n'u bɛ se ka sɔrɔsiw dɛmɛ ni hakilila ɲuman ye cogo min na yaasa an bɛ ka faama bɛ ka baara min kɛ yaasa ka jamana ka se ka kisi ka bɔ juguw bolo cogo min na kunnafoni minnu tɛmɛn'o sira ka se k'o di lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma kunnafonidilaw ye tilefila kalan min kɛ seereya min sɔrɔla nin waati in na an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Anw nana Mopti yan baara taabolo 4 de la parce que bibi na an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ kibaruyadi ye fɛnba de jamana taabolo la jamana ka ɲɛfɛ t'a la surtout que an bɛ hukumu kɔnɔ bi n'o ye gɛlɛya min b'an kan bi n'o ye kɛlɛ min dafirilen b'an da la a tɛ ɲɛ fo jamanadenw ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya jamanadenw ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya jamanaden bɛɛ ka taabolo b'a kɔnɔ jamanaden bɛɛ ka jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ an tɛ jamanaden bɔ jamanaden na u ko anw tɛ kuma an ye armée ye mais n'i ye gɛlɛya in fanba a bɛ armée de kan que armée de bɛ kɛlɛbolo daw la armée finitigilakaw de bɛ kɛlɛ kɛ don o don kɛlɛ ni hukumu na il faut que an ye sela ka minnu k'a kɔnɔ an ye gɛlɛya min sɔrɔ an ye san min sɔrɔ a kɔnɔ an ni mɔgɔ jumɛnw bɛ baara la an ka hakilina ta ye mun ye jamana in ka gɛlɛya in kɔnɔna na il faut que an ka gɛrɛ jamanadenw na an k'o ɲɛf'u ɲɛna an ka taama in bolo b'o de kan c'est pour que kelen an nana cadre minnu bɛ Mopti yan a dagalen don an ka na olu ma an k'u kuma ɲɔgɔnya armée bɛ niveau jumɛn de la kɛlɛ nin kɔnɔ bibi in na an sela ka mun kɛ an ye ɲɛ sɔrɔ mun de la an ma ɲɛ sɔrɔ mun de la kɛlɛ in bɛ niveau jumɛn na fɛn caman bɛ kɛ u t'a faamu a bɛ fɔ fana ko faamaw bɛ ka monter en puissance kɛ monter en puissance mun de y'a kɛ a kɛ la changement jumɛnw de nana ni monter en puissance in sela ka kɛ an bɛna an sigi an b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna filanan an bɛ conférence de presse kɛ Bamako kalo o kalo Mali tɛ Bamako dɔrɔn ye o région tɔw dun radio sow bɛ yen télé bɛ yɔrɔ dɔw la presse écrite bɛ yen il faut que an ka se olu fana ma ka na kuma fɛn fɛn de bɛ baara kɛ kunnafoni di hukumu kɔnɔna na ka na an ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya faamaw sela ka mun de kɛ gɛlɛya in kɔnɔna na faamaw bɛ mun de fɛ journalistes bolo bi in na a kɛla radio sow ye o a kɛla réseaux sociaux ye o a kɛla télévision dɔw ye o kunnafoni di bɛ ka taa sansi bɛɛ fɛ a bɛ ka taa fan bɛɛ fɛ o man ɲi jamana ko la o surtout ko an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi na maliyɛn bɛɛ u ka hakilina de jamana bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min na donc n'o bɛ kɛ il faut que an ka ɲɔgɔn sigi ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya o fana bɔ dingɛ kɔnɔ ye a tɛ se ka kɛ communication kɔ a tɛ se ka kɛ kunnafoni di kɔ k'a fɔ aw ɲɛna bi in na jamana bɛ gɛlɛya mun na il faut que an ka sigi ka kuma aw de bɛ kunnafoni di mais n'aw ma kunnafoni ɲuman di jamanadenw ma a bɛ na ni tiɲɛni an ka laɲini fana ye mun ye jamana in bɛ cogo min na bi il faut que radio sow la a ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kuma armée kunnafoniw kan parce que an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ journaliste dɔw bɛ kuma armée kan k'a sɔrɔ u tɛ armée dɔn donc il faut que an ka mɔgɔ fana sɔrɔ radio so ninnu na ani minnu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min baara taabolo ɲuman na kɛlɛ wagati la kunnafoni dila kan ka kɛ miseli de ka mɔgɔw kalan kunnafoni dila ma ka kɛ bɔrɔtɔlikɛla ye an y'a jateminɛ mun kɛ bi bɔrɔtɔli in de ka ca bɔrɔtɔli ka ca jamana tɛ se ka jɔ farafarali kan il faut que bɛɛ ka kɛ kelen jɔnni de bɛ se k'o kɛ o ye kunnafoni dilaw de kunnafoni dilaw jɔyɔrɔba de bɛ an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ bi n'olu ma an dɛmɛ k'an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ.
Konamana jama bɛ sigilen no naumana konamana lamɛnba jama sigilen bɛ naumana Bura Jawara ko don ka jan ka sebalite an mɛnna kuma la ŋunuŋunukanw wa bɛride way bɛride nin waati in kunna dɔgɔkun dɔ in bɛ daminɛ waati min na an ka minisiri naani olu ye taama bere ta ka taa Moscou Ablaye Diop b'o la ale ni bolodi ɲɔgɔnma minisiri ye Mali jamana ni jamana wɛrɛ ani ka fara nafolo minisiri n'o ye Aluseni Sanu ye ka fara yelen ani dugu jukɔrɔ nafolo minisiri Lamine Seydou Traoré ani an yɛrɛ balimamuso n'o ye Madame Dambele Madina Sissogo ni ale ye bolifɛnw ani siraba dilanw o y'o minisiri ye ni maa naani taara ka taa Moscou ka taa balimaya taama la ka taa sinjiya taama la a bɛ cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko Rusi ye kankelen tigi de ye n'u ko k'a jɛlen don a jɛlen don n'u ko k'a finen don a finen don u ni farajɛ wɛrɛ si tɛ kelen ye u tɛ maa bɛrɛ bɛrɛ k'i nɛgɛn o tuma Ablaye Diop fɛn min bɛra nin lajɛ ninnu na an ni Rusi ka bolodi ɲɔgɔnma ministre des affaires étrangères n'o ye Ablaye Diop ye nin bɛɛ ta kun ye jumɛn ye nin bɛɛ ta kun ye de nin bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de bɛ yen Sanu taara ale ye musaka ministre n'o ye ministre des finances o tuma wari dɔw dira wa ayi sanni fana de bɛ kɛ yen Madina ma taa terrain ko kuma fana ma fɔ wa nka ni i jɛɲɔgɔn kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka gɛlɛya bi wariko de don mun wariko kuma bɛ yan wariko de don dɛ u taara ka jamana mɔgɔ bɛ wari de la nka an ka partenaire stratégique de ye Russie ye n bɛna fɛn min f'i ye puissance fana don n b'a dɔn u tun kan ka dɔ fara ɲɔgɔn kan k'o d'an ma dɛ Ablaye Diop ye mun fɔ ko alikama siman daji a ka kuma kɔnɔ olu bɛ bɔ yen fɛ ka na wa mun n'aw tɛ bɔ yen ka na an ka porte nin ɲɛ yan nka wari dun wari l'argent o dun ne bɛ ko de f'i ɲɛna Sanu wari wagande b'ale de bolo sanni de fana de bɛ fana kɛ o dɔ dira ma a bɛ sɔrɔ kana kɛ i ka cɛkɔrɔba ta ɲɔgɔn ye dɛ cɛkɔrɔba tun ye k'an bɔ ka taa n jɔ tile kɔrɔ ko wari nana ko miliyɔn bahu Chinois fɛ yan miliyari caman Chinois fɛ yan ko sini y'o di Mali ma fo an y'a kunbɛn fo sow taara ka taa ayiwa y'o tɛ ni mais aw y'aw ta don o la o lahara tɛ ja dɛ Bura Ablaye Diop ye fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn Russie ani Mali baara caman bolo dalen b'a ni ɲɔgɔn cɛ baara kun fɔlɔ o ye lakanani sira ye ani Russie ye baara min kɛ lakanani sira la ani n'an bɛ kɛlɛkɛminɛnw ni pankuru ninnu san n'u sera k'o bila an ka disposition na donc n'a fɔra ko lakanani sira fɛ an n'u bɛ bolo di ɲɔgɔn ma min na o bolo di ɲɔgɔn na ni o bɛ ka jaabi di o k'an ka matarafa o ka bila ɲɛfɛ halisa o fana kɛrɛfɛ bolo di ɲɔgɔn ma dɔ fana ba ani Russie cɛ n'o ye question politique ye k'a fɔ ko olu ni anw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ filɛli kɛ direction kelen na Russie fana ale sigilen bɛ Conseil de sécurité des Nations Unies la ni mesure fɛn o fɛn taara yen nɔ k'a fɔ ko mesure bɛ taa Mali contrôle la Mali ka kelenya contrôle la ou bien ka sanction ta Russie wulila sen o sen n'o nana u ma sɔn ka fara kan hali CEDEAO kelen ka sanction ta k'u b'a sigi a selen Conseil de sécurité la Russie ban mais encore pour que o jɔsen fila ka sabati f'an ka lajɛ de fana an bɛ se ka sɔrɔ sira yiriwali baaraw kan ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'a bɛ fɔ o ma ko coopération économique et commerciale anw mago bɛ fɛn minnu na n'o bɛ bɔ yan nɔ an bɛ se k'olu sɔrɔ cogo di olu fana mago bɛ fɛn jumɛn na anw fɛ yen n'u bɛ se ka taa baara kɛ k'u ka sɔrɔ siraw yiriwa o sira fɛ o ɲinini bɛ ka kɛ contexte dɔ kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn de sisan n'o ye engrais n'o b'a to an bɛ se k'an ka sɛnɛ kɛ dumuni sɛnɛw ani kɔɔri sɛnɛni ni engrais tɛ jamana kɔnɔ parce que engrais dɛsɛlen de bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi hali ni wari b'i bolo i t'a sɔrɔ n'a fɔra ko blé fana n'o ye produit min bɛ kɛ ka nburu dilan alikama o fana Russie de b'o produit bon kɛlɛ min bɛ yan sisan nɔ o dɛsɛlen bɛ diɲɛ fan bɛɛ a prix yɛlɛnna wa a tɛ sɔrɔ o fana kɛrɛfɛ essence ko fana ani gasoil ani pétrole o fana ye problème wɛrɛ ye sisan diɲɛ kɔnɔ a prix yɛlɛnna Ukraine guerre kama donc hali n'i ka nafolo b'i bolo i t'a sɔrɔ
an nana fana k'a fɔ k'a lajɛ Mali chemin de fer ko o fana gɛlɛya b'o la donc k'a lajɛ an ka terrain ninnu bɛ se ka bila sen kan cogo di Russie dun fana olu expérience ba de b'olu la terrain dilan ninnu na donc an nana o bɛɛ de la k'a fɔ k'a lajɛ nin ko ninnu ne ye ko gɛlɛnw de ye maliyɛnw bolo ko minnu fana don jaabi teliman kan ka se ka bɔ a la donc an nana k'a fɔ ni ko fan caman yɛrɛ bɛ yen a bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko ni secteur privé bɛ se ka ɲɛnabɔ mais a ko sisan nɔ a sɛbɛ ka se maliyɛn bɛɛ ma a bɛ se ka gɛlɛya nati an ka jamana kɔnɔ o de la jamana ɲɛma ko nin ko ninnu a urgent don importance ba de b'a la an yɛrɛ ka wuli an ka se Rusiw ma k'a fɔ olu ka gouvernement ni anw ka gouvernement an k'a lajɛ an bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo di ka baara kɛ n'an ka secteur privé ye parce que olu de bɛ fɛn ninnu feere pour que a fɛn ninnu ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la k'a lajɛ fana an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que ni fɛn ninnu sanna fana u ka se ka se Mali ma cogo min ka maliyɛnw ka vie fana nɔgɔya dɔɔni. Nale jama bɛ se wara n'aw ma na ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ se wara ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ. Bura nin ye Ablaye Diop ye Mali ni jamana wɛrɛ ka bulon di ɲɔgɔn ma an'u ka balimaya o ministre n'a bɛ fɔ ministre des affaires étrangères et de l'intégration Ablaye Diop bɔlen kɔ a la Aluseni Sanu Katikaw ka Sanu ale y'i da don terrain ko la ko terrain dɔw bɛ na terrain kunkolo dɔw bɛ na o nka Rusiw bɛ maa bila ka na ka taa atelier centraux la Korofina ka taa an ka kunkolo fila minnu bɛ yen ka dɛmɛ don an ka ingénieurs wa u ka fɛɛrɛ kɛ k'olu fana dilan k'u sigira i kan nka ko kunkolo dɔw bɛ sira la ko ka na kunkolo bɛ sira la ka na ni wagon an ka nin terrain ko in an ka nin terrain ko in an ka nin terrain ko in nin sen de a bɛ ɲɛnabɔ ne ayi ne de la ka fɔ aw ka ministre dɔw bɛ yen o de taara ka t'i yɛrɛ photo ta Afrique du Sud ka nkalon tigɛ dɔ kɛra Jajiri fasala dɛ dɔ kɛra e m'a fɔ ko don ka jan sema an ye dɔ kɛ Jajiri fasala nin sen de terrain bɛ na couler ka taa Kayi ko waati jumɛn ɲinan kɔni décembre o de ma fɔ Choguel kɔfilɛ a ka péage la a ko Madina ko décembre o nin kɔni Sanu taara u ye terrain kunkolo u ye chemin de fer Russie la chemin de fer o directeur u n'o kumana nin tɛ Abubakar terrain ko nana wa ayi nin tɛ Abubakar ka kuma ye dɛ i bɛ k'a ka ministre o côté nin ye dɛ nin bɛ na de ayi ale taara ka t'i photo ta ka taa caméra ORTM na wuli yan ka taa Johannesburg ka taa filmer terrain kunkolo duuru e tun bɛ délégation na wa jumɛn Afrique du Sud i bɛ ka kuma cogoya min na i n'a fɔ k'i tun b'a la dɛ Afrique du Sud Russie kɛ Russie a ɲa dɔn nin sen nin ta nin ye tori tigɛ de a tɛ dugu jɛ n'a y'a tigɛ dun a tɛ dugu jɛ tori tigɛ tɛ dugu jɛ o an dalen bɛ ninnu na komi an dalen b'an yɛrɛ la cogo min ayiwa baasi tɛ ni Ala sɔnna terrain bɛ pin fɔ so filɛ bolikɛnɛ filɛ voilà dɔ kɛra Jajiri fasala nka a y'a nɛgɛn k'a nɛgɛn du minnu jɔlen bɛ arayi kɛrɛfɛ bi olu ka ko bɛ cogo dɔw bolo i ka kuma o ye tiɲɛ ye ayi o tɛ tiɲɛ ye dɛ a y'a ɲɛfɔ an ka faamu ayi Bura aw de y'a daminɛ aw ka douanier cɛ in kɛlen ministre ye k'o ka yɔrɔ ninnu ci a ma ci Zumana Mori anw ye jɔn ye aw kɛ e tun t'a la wa aw ko yan fɛ e ye min dun ne y'o dun an ko mɔgɔw n k'e tun bɛ yen nɔ so kɔnɔ ye ayi ne tɛ ayi sigari t'i bolo ye jumɛn ne Zumana Mori k'a bɛ so ninnu ci diɲɛ ye sɔgɔmada caman ye dɛ kosɛbɛ diɲɛ ye sɔgɔmada e tun t'a la da tɛ kɔrɔlen dɔn Allahu Akbar Isa Gino tulo b'i la o min ye Sanu ye a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ye an ka fara ɲɔgɔn kan Sanu ye fɛn min fɔ terrain ko la an k'o lamɛn ta fanfɛla ye comme a b'a dɔn cogo min na président de la République Assimi y'a jira k'a fɔ ale kɔni sago ye de terrain ka se ka wuli teliya la premier ministre fana ye a instruit i y'a fɔ an ye ani ministre des transports k'an n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an k'o kɛ donc ani Rusiw fana ka régie de chemin de fer an ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ka société minnu bɛ yan n'olu bɛ terrain ninnu baara kɛ an n'olu ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya donc comme aw b'a kalama an ye plan d'urgence dɔ bila sen kan mun valeur ye 7 000 milliards ye pour que ka se ka an ka terrain a lawuli donc a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an ye rail ninnu bɛɛ refait ka bɔ Bamakɔ fo Kayi an ye gare ninnu refait pont minnu bɛ an y'olu refait donc sisan a tɔ tun ye de terrain kunkolo ka essayer k'olu réparer ka dɔ fana san pour que vraiment an ka se ka trafic kana jɔ bilen maintenant an ni Rusiw bɛnna kan k'a fɔ u bɛna équipe dɔ bila ka taa diɲɛ tile 15 olu bɛ s'an ma ye donc u bɛ terrain minnu b'an bolo XN et X2 u b'a essayer k'olu dilan rapidement
en même temps an bɛnna kan k'a fɔ n'u y'olu réparé an mago bɛ terrain kunkolo 3 la an y'olu fana bɛɛ kuma fɔ. Na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. Namana adiɲɛ nabɔ. N'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Namana adiɲɛ nabɔ. O a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. Namana adiɲɛ nabɔ. Jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ta. Nama adiɲɛ nabɔ. Ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ. Namana adiɲɛ nabɔ. Ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo. ira don mɔgɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ yen bagan dɔgɔtɔrɔ fana bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko docteur vétérinaire hali n'a sɔrɔ u caman bɛ yen u bɛ faso ka bolo de kan n'o tɛ n'an ye misali ta i b'a fɔ ko Sénégal ninnu i b'a sɔrɔ docteur vétérinaire baden bɛ privé mɔgɔw bɛ taa n'u ka sagaw ni u ka baganw ye ka taa furakɛ komi mɔgɔw bɛ furakɛ cogo min clinique privé la sibiridon u y'u ka laadala lajɛ kɛ Mémorial Modibo Keyita la u ye kumaw caman fɔ yen ka baara caman boloda aw n'olu de bɛ baara kɛ o aw de n'u baara kɛ anw bɛ baara kɛ fulakɛ in tun bɛ yen fɛn dɔ ba Yuba n ka ɲɛmɔgɔya tun bɛ ministre délégué de bolo Yuba n'i ko bagan kɔni Ɲoro n'i ko bagan Yuba ba i ko fila Nbalu ko Nbalu Njarama Nba kosam bra ingénieur ninnu docteur vétérinaire ninnu fɛn lajɛ bannen Siriki Konate ale association ba in président vétérinaire ka ɲɛmɔgɔba a ye fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ko la anw ka tɔn bureau yɛlɛmɛli san 3 o san 3 an bɛ assemblée générale kɛ ka bureau yɛlɛmɛ en même temps bi kelen kɔnɔ fana san o san diɲɛ kɔnɔna na don kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen docteur vétérinaire ye diɲɛ kɔnɔ a ka ca san 100 bi o don bɛ dɔn ka dɔgɔtɔrɔ vétérinaire wale ɲuman dɔn parce que vétérinaire ale bɛ diɲɛ bɛɛ de furakɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ani environnement docteur vétérinaire kan ka se ka nin bɛɛ de fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka se ka nin bɛɛ de ka kɛnɛya garanti pour que adamaden fana ka se ka kɛnɛya. Tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. Bura sibiridon n'o bɛnna mɛ kalo tile 21 ma makɔrɔw ka so n'a bɛ fɔ ko maison des aînés o t'an ka so ye wa maison des aînés o jɔn ka so ye e m'a fɔ k'e kɛra personne âgée ye wa ayi o jɔn ka so ye i bɛ kuma fɔ a direct de la e m'a fɔ k'aw ka so wa foro ka bon koyi awɔ i kɔ jara n b'o dɔn i b'a fɔ ko aw ka so maison des aînés y'aw ka so an ka taa ayiwa ko sibiridon fɛn min ye ɲɔnɔnkaw ani Sahel dugu olu ka tɔnba n'o ye Kazo ye u ye tɔnsigi kɛ u ka bureau a tun bɛna falen o hukumu kɔnɔna na radio ɲɛta ka ciden min tun bɛ yen o ye Ablaye Kɔnta ye Ablaye Kanta ye maa minnu sɔrɔ a ye maa fɔlɔ min kumana o ye ministre kɔrɔ ye n'o ye Adraman Sila ye o bɔla yen maison des aînés maakɔrɔba o fana kumana k'a kuncɛ ni Sulemani Kulubali ye procureur général kɔrɔ o sera mun sɔrɔ olu la an ka fara ɲɔgɔn kan kɔ la. Kaso ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye min sigira sen kan kabini san 2012 wagati la kumana min na ni basigibaliya y'i kun bɔ ka don Mali jamana kɔnɔna na. Kaso ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye min bɛ an ka cercle 8 bɔɲɔgɔnko la ka daminɛ ɲɔnɔ mara Masinɛ ka taa Jema fo Kayi mara la ninnu bɛɛ lajɛlen ma dɔ bɛ nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in kɔnɔna na ka sanga nin tɔn in a ma ɲɛma kurasigi ani ka taa fara u ka tɔn sariya senw ani bɛnkanw olu lawaleyali ma nin baara ninnu de kɛra sibiri min ni a bɛnna mɛ kalo tile 21 ma san 2021 maakɔrɔw tɔgɔlasoba la an fɛ Bamakɔ yan. Kaso maaɲɛma kura o kɛra Solomani Kulubali ye. Kɛnɛ in kan wele bilala maa caman ma minnu n'olu kɛra nin kɛnɛ in seere ye. An ka minisiri kɔrɔ min tun ka ca ɲɛsinnen bɛ tunkarankew olu ka kɔɲɛ ɲɛnɛbɔli ma
Dr Adrahamani Sila ale tun bɛ kɛnɛ kan a sera minnu di an ma olu filɛ nin ye. Ne tɔgɔ Dr Abdramane Sila, ne ye association culturelle Soninke marakaw ka tɔnba bɛ Mali la o président ye. O y'an wele ka na nin kɛnɛ in kan. Kariso ka kɛnɛ de don. Kariso ye tɔnsigi de kɛ bi. O y'a yira n na u ka bilan san 10 in kɔnɔna na u sera ka jɔyɔrɔ mun fa. An y'a ye k'a fɔ san 10 in kɔnɔna la u ye cɛsiri baara caman kɛ. An y'u fo n'o wale ɲuman ye. Mais président ka discours kɔnɔna la président ye hamina belebeleba 2 fɔ ka discours kɔnɔ. Hamina fɔlɔ o ye sécurité ko ye basigibaliya mun bɛ jamana kɔnɔ a y'o yɔrɔ fɔ. Kunu o tun bɛ yɔrɔ dɔw de la bi a yɛrɛ kɛlen don jamana fantan 4 bɛɛ kɔnɔ. Tilala tuguni a ko ni tun ye Sahel occidental lajɛ a tun bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Vallée du Serpent o kɔnɔna la kunu i bɛ bagan caman ba sala kɔnɔ. Kunu i b'a sɔrɔ yiri ka ca kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ mais bi i bɛ tɛmɛ a la i t'a dɔn yɛrɛ ko vallée bɛ exister. Olu ye fɛn de ye mun ye an ka lakana mun bɛ environnement kan o fana ye défi belebeleba de ye. An kɔni y'a lamɛn an dusu tiɲɛnen don parce que nin ye ko belebeleba 2 de mun bɛ k'an ka jamana nagasi. Mais an ye layidu ta k'a fɔ anw yɛrɛ fana bɛna an fanga fara olu t'a kan. U ka laɲini bɛ sira o sira kan an fana bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka fara u t'a kan pour que mun ye sécurité ko ye an bɛɛ ka jɛ an k'o kɛlɛ o ka ban. Mun ye environnement fana kɛlɛli ye an ka wuli an k'an cɛsiri an ka se ka solution sɔrɔ environnement fana problème la. An kɔni y'o layidu ta ni Ala sɔnna ma fana an jɛɲɔgɔnw don an balimaw don an somɔgɔw don an bɛ continuer ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka maakɔrɔw tɔgɔla jɛkulu maa ɲɛma ale y'a ka nisɔndiya jira ni sigi in na. Ne tɔgɔ Dayiru Jalo maakɔrɔ tɔn bureau min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma conseil national des personnes âgées o président de ye ne ye. Ne hakilila ye nin min ye nin ye baara de ye baara min ni mɔgɔ kan k'a bilasira ni seko ni damayira ye. Yɔrɔ min bɛ yen ni ji folonba kun don ji tɛ ja a kɔnɔ abada n'a bɛ fɔ Vallée du Serpent baganw bɛ yen binw bɛ yen dumunifɛnw bɛ yen baarakɛlaw bɛ yen ka sɛnɛ kɛ ka ci kɛ o de jara bi n'i ye plan environnemental lajɛ dɔrɔn i kan k'i hakili to o la. Fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen o ye mɔgɔ yɛrɛ ka taabolo ye mɔgɔw bɛ se ka kisi cogo min k'u sutura cogo min k'u bɔ fɛn bɛɛ la yasiw bɛ sabati u ka sɛnɛ n'u ka baara kɔnɔ an ka jija o de ka kɛ n'o kɛra mɔgɔ bɛ lafiya. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu ka so a ma ɲɛma kura Solomani Kulubali don a ye ɲininkali kɛ a la a jaabi minnu di an ma olu filɛ nin. Sulemani Kulibali tun ye kaso président de bi ɲɔgɔn ye kun ye fɛn caman b'a la mais a kologirin kun ye ko 2 ye. An ka kaso sɛbɛn minnu bɛ a kow ɲɛnabɔ n'an b'a fɔ a ma ko statut ani règlement. Bon an ye statut kura ni règlement kura sigi sen kan. Baara fɔlɔ kɛra o ye. Bon baara filanan o kɛra ka bureau kura sigi. Baara kologirin kɛra o 2 de. Bon fɛn tɔw fɔra mais a kologirin kɔni kun ye o 2 de. Kaso ye jɛkulu ye 2012 gɛlɛya nana Mali kɔnɔ. A yɛrɛ b'a kalama kɔrɔnfɛla la tiɲɛni caman kɛra mɔgɔw fagara fɛn jugu sugu bɛɛ kɛra. Anw minnu ye Sahel occidental mɔgɔw ye c'est-à-dire Sahel bolo mɔgɔw an farala ɲɔgɔn kan an cercle 8 o cercle 8 yɛlɛmane b'o la Kayi b'a la Ɲɔrɔ b'a la Jɛma b'a la Nara b'a la Banamba b'a la Masina b'a la ani Ɲɔnɔ k'a fara Bamakɔ district kan donc Bamakɔ district la o association 2 bɛ yen olu b'a la Anaba ani Keleya ton temps association temps olu de farala ɲɔgɔn kan ka kaso sigi mais an y'a sigi mun kama parce que a wagati an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ kɔrɔn fɛ a mana kɛ cogo o cogo a tɛna na Saheli bolo jɛ a laban don n'a ma ɲɛ k'a bɛna tile fɛ a bɛ don Saheli bolo de fɛ donc an ye tɔn in sigi o de kama pour que ka o gɛlɛya n'an bɛ se ka min kɛ ka faamaw dɛmɛ ka an balimaw dɛmɛ pour que k'a ko kunbɛn cogo donc baara in dabɔra o de kama an ka mɔgɔw tangani an ka nafolow tangani mɔgɔw ni tangani comme an sigira sisan n tɛna se k'a fɔ ko baara kura wɛrɛ jumɛn ko dɔgɔdalen b'an bolo bi parce que an bɛna tila ka ɲɔgɔn ye kɛ ka baara boloda mais déjà n bɛ se ka min fɔ ne fɔra président min kɔ o ye Gabunɛ Keyita de ye an tun ye vice président ye donc o kɔnɔna na baara dɔw bolodalen tun b'an bolo o baara minnu bolodara hali bi o baara ninnu n'u nafa don donc wajibi n'an bɛ fɛ an ka yɔrɔ ka lafiya bɛɛ ni kelenya ka na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ni ka kisi mɔgɔw ka nafolo kan fo an ka tɛmɛ ni o baara bolodaliw ye kura bɛ se ka ɲini ka fara a kan mais kɔrɔlen minnu bolodalen bɛ déjà an bɛ continuer o fɛ bon weledakan min kɔni bɛ ne bolo o ye Mali bɛɛ sɛgɛra fo ka taa fɔ Mali bɛɛ sɛgɛra jango Saheli bolo a yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka cercle u sɛgɛra kojugu adamaden dama min bɔnɛna ni na nafolo dama min tiɲɛna baganw suman minnu jenina bagan minnu fagara adamadenw ni bɔra bɔcogo sugu bɛɛ la donc n bɛ mun wele da an balimaw ye u
k'u jija u ka taa faamaw la u ka faamaw dɛmɛ bi na gouvernement wulilen bɛ a bɛ ka se kɛ pour que k'an ka mɔgɔw lakana k'an ka yɔrɔw lakana mais jamana o jamana n'i y'a ye ko a jamana sera kɛlɛ la k'a gagnera k'a ɲɛ sɔrɔ jama de ye faamaw dɛmɛ armée kelen tɛ se ka gagner dɛ kɛlɛ in mana san 10 kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ma armée dɛmɛ armée kelen mais ni an ka adamadenw bɛɛ wulila sa an n'an somɔgɔw n'an bɛɛ wulila ka armée dɛmɛ ni kunnafoniw ye ni faamuyaliw ye n'an seko damadira ye an bɛ nɔba bɔ a laban ni ɲaga a bɛɛ bɛ gɛn ka bɔ a la donc an ka da armée la an ka da gouvernement an k'u dɛmɛ k'an yɛrɛ lakana. O aye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛta ka yo aw nana jama bɛ sɛwara aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sɛwara aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sɛwara. Bura yɔrɔ Bamakɔ kasobonba a ye kasara 2 ɲɔgɔn na se Bamakɔ dugu kɔnɔ a don bɛɛ siranna wado senta yakili b'a la fo sofara sara tiɲɛ tɛ o girinkajɔ o y'a sɔrɔ Mohamed Ali Bacili bɛ ministre de la justice la tiɲɛ tɛ filanan kɛra dɔ ma taa mobili jɔ ka dɔ labɔ ka boli n'o ye o fana ma kɛ f'u taara a tigi f'u taara minɛ ABK ka immeuble la tiɲɛ tɛ ira dɔn Bamakɔ kura sisan kasobonba a bɛ dugu cɛma k'a tun bɛ ka jɔ waati min na a tun tɛ jama tun man ca nka i ye yan lajɛ du a kɔfɛla du a selegew la du i y'a faamu hali Musa Tarawele tan na i n'a fɔ 91 événements kɛra tuma min ni Musa minɛna dɔgɔkun dama dama dɔrɔn kasobon cira yɔrɔ o fana kɛra kasara ye kasobon bɛ dugu cɛma de nka an ka faamaw o ye kasobon kura jɔ Kiyɔrɔba kosɛbɛ Maninkala ani yan cɛ bɛrɛta je kilo 50 la ko bra kasobon VIP kaso kɔni mandi ala kana sise ya rabbi amin ya rabbi onga k'a jɔra miliyari 11 bra n'o kɔni kɛra kasobon ba in maison centrale d'arrêt in Bamakɔkura ka bɔ Bamakɔkura caman bɛ ka taa yen dɛ kasoden caman bɛ ka taa yen nka nin kɛnɛ in kan hari Yves Le Drian n'an y'a jugé le 21 juin a bɛ taa Yves Le Drian jumɛn aw ka faransi cɛkɔrɔba in kɛ aw bɛna jugé wa an ka passeport aw ka cɛ ma an ka passeport d'a ma an ka cɛ jumɛn o y'an ko kɔfɛ a ko ne ko Putin bɛ min na aw tɛ taa minɛ wa ko jɔn de bɛ taa minɛ jɔn de bɛ taa Putin cu a barika i bɛ ka ye tabarikala merci merci bɛ n'i ye nin kasobon fɔ i b'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita bura baara bɛɛ tɛ ɲɛ o a bɛɛ ma jɛngɛ o a bɛɛ ma bon fana wa a bɛɛ ma bon dɔw ɲana wa an bɛ min fɔ fana monsieur le ministre Maliki Kulibali an b'a fana fo kosɛbɛ a ye cɛsiriba kɛ nin ko in na kosɛbɛ nin ko in na ka wulikajɔba kɛ kosɛbɛ a jɔyɔrɔ bonyana la nka État ye continuité ne fana ka cɛ fana ye dɔ k'a la dɛ ne ka cɛ jumɛn Mohamed Ali Bacili kɛ ka cɛ kɔni ne ka a bɛ yan wa Kiyɔrɔba tɛ inauguré n'a tɔgɔ t'a la dɛ ayi dɛ ayi ministre de la justice fɔ fɛn na bɛɛ dɔɔni k'a la ayi dɛ ayi n ko Kiyɔrɔba a fɔ Maître Mohamadu Ismail Konate ko terrain sanna ala ni Mohamed Ali Bacili ko in tun bɛ terrain dira ala ni Mohamed Ali Bacili n mɛnna popapo la dɛ an ma popapo la dɛ k'a ko kun cɛ k'a ban pewu a ye dɔ kɛ an ko n bɛ k'o de fɔ a ye dɔ kɛ ni tɔw y'a tɔgɔ ta Mohamed Ali Bacili yɛrɛ a bɛ dɔ ta dɛ nka bura ko kasobon k'a banna ko kasobon gardien minnu bɛ yen u ka école k'u bɛ n'a jɔ yen kosɛbɛ Kiyɔrɔbakaw ko maninkaw ko k'u ka courant di olu ma ani dugu kɔnɔna ka jan dɛ kasobon in ani dugu kɔnɔna ka jan bura o tɛ baasi ye u taara ni ɲɔgɔn jɔ yen ko Afrique kɔnɔ ko a ɲɔgɔn ka dɔgɔ i y'a faamu kasoladen ni climatiseur aw ka généraux minnu y'an ka wari dun kasoladen fana tɛ
o ye fa ka hakɛ ka segin a ma. présomption d'innocence caman b'a la. aw ka généraux saba ninnu. siga kɛra ko mɔgɔ minnu na. aw ka généraux saba ninnu olu bɛ taa yen VIP. aw ka jalatigiba ninnu avion. cloué au sol. Allahu akbar. Diɲɛ. u bɛ taa yen. n'an caman min ye dɛ. min. Sɛbɛnnikɔrɔ bi de bɛna fɔ k'an ka généraux. u bɛ taa yen. Kilim bɛ Kinyɛrɛba. Basi tɛ. Ballon terrain fana bɛ yen. Ballon terrain bɛ yen bura. Gazon b'a. Bura an ka mirina an ka jɔrɔnɔko ye fɛn min ye. Bura ka taa ni ɲɔgɔn jɔ nin yɔrɔ in na n'u ma lakanabaw u caman bila yen. Wula kɔnɔna don dɛ. A ma nɔgɔ. Tiɲɛ tɛ. A ma nɔgɔ. Wula kɔnɔna de don dɛ. U ka taa de ka marifa di lakananikɛlaw ma k'u bila condition na. Kosɛbɛ. N'o tɛ filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la mun tɛ. A ma nɔgɔ dɛ. A ma nɔgɔ dɛ. N'o tɛ sécurité. Ka taa garde pénitentiaire ka taa hali gendarmerie escadron dɔ jɔ Kinyɛrɛba. Yasa lakana ka se ka sabati. Kosɛbɛ kosɛbɛ. N'o tɛ a ko ma nɔgɔ dɛ. A ma nɔgɔ. VIP n'u ma lakana sabati ni sécurité ma garanti foyi ma ɲɛna. A ma nɔgɔ a ma nɔgɔ. Tiɲɛ tɛ. An tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kaso kɛ an ka lamɛn. An ka kaso lamɛn. Min don bɛɛ kan ka na i ɲɛ da la. Parce que en réalité n'i y'a lajɛ k'a fɔ ko nin ye kaso ye mɔgɔ tɛ se ka da la parce que adamadenw ka hakɛ a bɛɛ de batolen don yɔrɔ in na parce que seli ninnu u ka bon u fɛrɛlen don et puis fiɲɛ bɛ don u fɛ donc n'i y'a jateminɛ fana dɔgɔtɔrɔso bɛ yen bibliothéque bɛ yen sport kɛyɔrɔ bɛ yen docteur bɛ yen donc franchement fɛn bɛɛ de prévoira pour que adamaden k'i to séjour la yan nɔ vraiment i kana degun kaso a kana kɛ degun ye mɔgɔw bolo mais a ka kɛ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ hakili sɔrɔ yɔrɔ min na k'u jogo falen ka bila sira wɛrɛ kan parce que kaso ma dabɔ pour que ka mɔgɔw pini k'u nima tɔɔrɔ a dabɔra de pour que mɔgɔw ka réfléchir u ka hakili jakabɔ donc fili min y'u sɔrɔ u kana don o ɲɔgɔnna na pour que u ka se ka bila sira u ka baara dege min b'a to u bɛ segin ka na société kɔnɔ i n'a fɔ a mɔgɔ tɔw bɛ cogo min na donc laɲini y'o de nafolo min donna la a bɛ t'i jɔ fo miliyari 11 bɔɲanko la donc a bɛɛ kɛra budget national de kan. Kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. Ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. N'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. Jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta. Ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta. Ni y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛ. nin waati in na i yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ a ma nɔgɔn kosɛbɛ wa maa o maa b'a fɔ ko diɲɛ bɛna nɔgɔya i b'i yɛrɛ dɛgɛ. aw m'a fɔ k'a bɛna a bɛɛ nɔgɔya aw ko k'a bɛna nɔgɔya k'i burankɛ bɛna a bɛɛ nɔgɔya. n ko ne bɛ sotarama kɔnɔ ɲina dɔw ko ne ma ko ni ala sɔnna mali la ko sogo kilo bɛ na dɔrɔmɛ 100 ne ko n ko tɛ k'i ɲɛna musow yɛlɛla ne ko 100 dɔrɔmɛ 100 ka bɔ 700 180 na ka kɛ 100 ne ko n ko tɛ k'i ɲɛna. o kɔni kuma t'a la. o kuma t'a la ka jigin fo 100. bura gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ de don nka an ka dɔnnikɛlabaw an ka maa hakili juru carilenw minnu bɛ ala ko dɔn n'u y'a durusi Muru Bashir Sila diɲɛ gɛlɛya in e n'a ye baro sigi kɛ. diɲɛ gɛlɛya in fura min b'a la a ko comprimé 2 kelen bɛ ta sɔgɔma kelen bɛ ta sufɛ maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na an bɛ kamana gan ni hami ni jɔrɔ min na duw kɔnɔ sigidaw la duguw kɔnɔ jamanaw kɔnɔ Muru Bashir ye min fɔ an t'o lamɛn. an k'o lamɛn. an balima silamɛw ni maa min ye hadamadenya lajɛ ka diɲɛ lajɛ ka duw lajɛ ka misiri kɔnɔnaw lajɛ maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛ n'i y'a lajɛ i ni maaw ye baro kɛ maa si tɛ yen ni maa min lafiyalen don ɲɛnamaya ka kan ka taa cogoya min na jogo ɲumanya la ala ko la a ka ɲɔgɔn kanu i b'o sɔrɔ min na o dɔgɔyara diɲɛ ko ala k'u datu n ka sɔrɔ kɛ dɔrɔn a banna n mago tɛ diinɛ la n mago tɛ danbe la n tɛ miiri n denw na n tɛ miiri mɔdenw na n bɛna mun t'olu ye o si t'a la o kɔlɔlɔ de filɛ ka jigin an kan ne ye diɲɛ la ye sisan an bɛ k'a fɔ
gɛlɛya bɛ don o don dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kɛra diɲɛ bɛɛ ta ye fɛn bɛ ka fara piriw kan nin bɛ ka kɛ tan a ɲɛsila diɲɛ bɛɛ ma sababu jumɛn b'a la mun an ka ɲɛnamayaw kɔ sisan maaw ko maa caman man ɲi sigiw man di balimayaw man di baaraɲɔgɔnyaw man di hali misiri kɔnɔna la ani min bɛ seli ɲɔgɔn kɛrɛfɛ aw b'a sen da ɲɔgɔn kan misiri la e n'o ye balima de ye o ka nisɔndiya ye i ka nisɔndiya ye o ka nisɔngoya ye i ka nisɔngoya ye sugu kɔnɔna la o ma e ka tɔɔrɔ man ka se o ma e ka tɔɔrɔ man ka se o ma sigiɲɔgɔnya la e ni o kɔni aw bɛɛ kan ka kɛ kelen de mais o bɛɛ bɔra kow la an kana seli dɔrɔn a banna kun min b'a la o tɛ ɲɛɲini mun ye diɲɛ se ta mun y'an ka du kɔnɔnaw se ta kunba fila an bɛ kutuba in datugu n'o y'a fɔlɔ ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala min y'an da ala ye sariya min di an ma ko n'an jɛra a ka an ka taa cogoya min na a ka taa ten an y'o bila k'a kɛ an yɛrɛ hakilinaw ni maa wɛrɛ hakilina ye an tɛ lafiya ale ala de y'an da ale b'an dɔn jɛna ni maa min ye fɛn min da o tigilamɔgɔ b'o dɔn an b'olu ta to u bolo min ye mobili dilan o dilanni ma gɛlɛn ni hadamaden dilanni ye koyi mais o ko k'i ka mobili kɛ cogoya min na i b'a kɛ ten a ko i ka gasoil k'a la gasoil dɛsɛra i tɛ taa k'i bɛ ji k'a la i t'o k'a la o sa i b'a dɔn n'i y'o k'a la a tɛ taa mais ala min ye hadamaden da walasa i ka kɛ hadamaden ɲuman ye programme min ye sahabaw dilan o k'o ba diɲɛ na i bɛ tɛmɛ sira dɔrɔn de la don dɔ la i bɛna taa i ka kaburu ci miiri an bɛ funtɛni min na bɛɛ bɛ kule la kurantigɛ ba funtɛni bɛ gɛlɛya bɛɛ est-ce que an miirila kaburu la wa ni ye diɲɛ funtɛni dɔrɔn de ni kuran tigɛra n'a nana i bɛ taa i bɛ bangilatari k'a la i bɛ kilimu k'a la n'a ganila i bɛ wuli ka tagama ka taa yɔrɔw la mais maa minnu bɛ kaburu la olu bɛ cogoya jumɛn na ka wo fitinin datugu i da la yɛlɛma yɔrɔ tɛ yen dibi bɛ yen a koronnen don ɲɛnafin bɛ yen ni maa min bɛ miiri k'e bɛ kaburu jɔ e tɛ kɛ hadamaden jugu ye ɲɛnamaya la e mana bila yɔrɔ o yɔrɔ i b'o dilan ka ɲa o la ni funtɛni sera n'a ye maa min bali ka bɔ ala ko la ala ye olu jaabi koyi e maa min tɛ muso minnu tɛ yen n'u tɛ fini ɲɛnama don n'i ko k'u yɛrɛ sutura ko funtɛni bɛ e m'a faamuya koyi o funtɛni de la i ka kan k'i yɛrɛ sutura o ye hali n'i tɛ sɔn k'i yɛrɛ sutura ni funtɛni sera i yɛrɛ sutura hali n'a sɔrɔ sutura ɲininen don maa fɛ waati bɛɛ mun na ni funtɛni ye maa min bali ala ko la o b'i sama k'i lase jahanama ma ala ye nafigiw jaabi n'o de ye koyi ghazwat Tabuk kɛra funtɛni b'a 12 waati la a ka jugu ni sisan taw ye kilimu tɛ yen bangilatari tɛ yen mobili tɛ yen moto tɛ yen foyi tɛ yen ka maaw lajɛ min b'u da ani b'u dusukun na o ye kelen ye wa nafigi minnu n'a b'olu da a t'olu dusukun na olu ko a ye kira fana jihadi in ka d'an ye walayi mais n'a kun kɛra waati wɛrɛ la min tɛ funtɛni an kun bɛ taa wa qalu la tanfiru fil har aw kana taa jihadi la funtɛni waati aw kana ala ko kɛ funtɛni waati a y'a sigi fo ni funtɛni banna a bɛ ala ko kɛ ala y'o jaabi bi ijabatin mufhima qul naaru jahannama ashaddu harra aw y'a ba jihadi ma n'i y'i ba sutura ma n'i y'i ba ala ko ma funtɛni waati la o b'i sama k'i lase jahanama min ma o ka jugu ni diɲɛ funtɛni ye koyi kira y'o fɔ an ye ko ishtakati naaru ila rabbiha ko jahanama k'a tami dama kasi ala la faqalat akala ba'di ba'da a y'a fɔ ala ye ko ne dɔ bɛ ka dɔ dun fa adina laha bi nafasayn ala ye jɛn d'a ma san kɔnɔ a k'i nɛnakili siɲɛ 2 nafasun fi shita wa nafasun fi sayf nɛnakili kelen bɛ kɛ nɛnɛ b'a 12 la kuma min na nɛnakili kelen bɛ kɛ funtɛni b'a 12 la kuma min na k'an bɛ funtɛni kalaya baba min sɔrɔ k'o ye jahanama nɛnakili dɔrɔn de ye ɔ jahanama yɛrɛ bɛ cogoya jumɛn na ni nin y'a nɛnakili dɔrɔn ye a yɛrɛ bɛ cogoya jumɛn na o la jahanama waati i kan ka ala ko de kɛ n'i y'o kɛ surtout nafila sun k'o caya funtɛni waati i kan ka ala ko kɛ surtout nafila sun n'i y'o kɛ kira ko mumini ko n'a donna arijinɛ la ko n'a ni arijinɛ hɔrɔnmuso ko n'u bɛ baro la ko arijinɛ hɔrɔnmuso bɛ mumini ɲininka k'e b'a dɔn don min na ala ye ne furu siri e ma wa mumini b'a fɔ ko n t'a dɔn arijinɛ hɔrɔnmuso b'a fɔ mumini ye ko don min na tile b'a 12 la kalaya bɛ yɔrɔ bɛɛ dugumakolo ka kala ko ala y'i lajɛ i wɔsilen minɔgɔ bɛ maaw la maaw sɛgɛnnen na e bɛ suna
ko don ko ala sɔnna ye k'ala ko n yafara ni ma n y'a don arijinɛ la o don na ala ye ne furu siri e ma ala ka faamuyali di d'an ye a sababu filanan tɔɲali o min ɲɔɲalen bɛ se bɛ jamana minnu ye se tɛ jamana min ye olu b'o tɔɲa se bɛ maa min ye maa min b'ale duguma ale b'olu tɔɲa an sera i ko jahiliya waati la olu tun bɛ cogoya min na n'u ka kumakɛla y'o fɔ ko az-zulmu min shiyami an-nufusi fa in tajid dha 'iffatin fal'illatin la yaghlim a ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ko ye ko tɔɲali ye hadamaden tabiya de ko ni maa o ma sɔrɔ ko n'a tɛ tɔɲali kɛ ko kun dɔ b'a la ko sinon ko bɛɛ bɛ tɔɲali kɛ maaw tiɲɛna waati min na ni ciden tɛ yen ni kuranɛ tɛ yen o kɛra komi maa minnu bɛ a sigilen bɛ thaqafatul ghaba kungo kɔnɔna la ni se bɛ min ye i b'i ka se boli maa dɔw kan mais sisan kuranɛ b'an bolo ciden cira mais bɛɛ bɛ tɔɲali kɛ maa kilancɛ bɛɛ ni tɔɲali fɔra maaw ɲɛ bɛ faamaw la olu bɛ dɔ kɛ kiiritigɛla olu bɛ dɔ kɛ e yɛrɛ fana bɛ dɔ kɛ quoi i ka du kɔnɔna la e balima joli bɛ yen n'u fatura n'u denw ka tiɲɛ ta ko b'i bolo i sen dalen don a kan o tɛ tɔɲali dɔ ye wa e muso fila i kelen bɛ ka dɔ tɔɲa ka dɔ di dɔ ma o tɛ tɔɲali dɔ ye sisan n'a fɔra an bɛɛ k'an yɛrɛ lajɛ o min ɲɔɲalen bɛ an ka segin ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma hadamaden tɛ foyi ye don dɔ la i kun tɛ yan i bɛ diɲɛna bi sini tɛ yen foyi ka n'i marasa kiri waso n'i yɛrɛ ala y'o fɔ an ye wa qaruna wa fir'auna wa haman e ka fanga ma n'i bila tɔɲali la kafa la tiɲɛli la dugumakolo sanfɛ e t'a lɔn k'a fɔ i ka fanga mana kɛ cogo o cogo a tɛ bila firawuna ka fanga kɔrɔ wa a taara o firawuna taara maaw ɲinan'a kɔ yɛrɛ i ka nafolotigiya ma n'i bila kafalenya ni tɔɲali ni jamalenya la a tɛ qaruna ta mithqala dharratin bɔ qaruna bɛ min i ka jɔyɔrɔ fana ma n'i bila fɛn na a tɛ hamana ta bɔ i la ni hadamaden ka sabali e tɛ foyi ye ala ye kalifa dɔ d'i ma i cɛsiri ka dilanni kɛ o waati la sinon don dɔ la a bɛ fɔ k'i taara i kun tɛ yen ala k'an kɛ dilannikɛla ye dugumakolo sanfɛ ala k'an kɛ ɲalikɛla ye dugumakolo sanfɛ ala k'an kɛ maa ye maa minnu bɛ sinji tugu maa minnu bɛ hinɛ fantanw na dɛsɛbagatɔw k'u ka hakɛw d'u ma ala k'o nɔgɔya n ye ala ka laban ko ɲuman d'an ma o kɔfɛ an ka salatu caya kira sallallahu alaihi wa sallam gɛlɛya bɛ maaw la haminako bɛ maaw la n'i bɛ fɛ i ka haminako bɛɛ ka nɔgɔya a bɛɛ ka wuli ka bɔ i ka kira ye min fɔ sahaba ye i ka duwawu bɛɛ kɛ salatu kira k'a k'o dɔrɔn ye idan tukfa hammuk wa yughfaru laka dhanbuk ala y'o de fɔ n'i ka duwawu bɛɛ kɛ Allahumma salli ye kira y'o de fɔ sahaba ye n'i ka duwawu bɛɛ k'o ye ala b'i ka haminako bɛɛ nɔgɔya a b'i ka jurumu bɛɛ yafa ala k'o nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ ye Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Chérie, il y a Macron qui a dit ni macaroni la k'i ka ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Inaw mana ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kaw kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana. Burajara on Bashir Sila bolen ko ala an ye maa kalannen do ma o fana ye maa hakili juru carili denmisɛnnin de do mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma ko hali ni ala bɛ fa do i la k'a do i la i denmisɛnnin ma denmisɛnnin de ka di aw ni ala ye fa n'a ye fa do i la i denmisɛnnin ma i bɛ yan ni ɲɔnɔ tagama i sen na denmisɛnninya de ka di denmisɛnninya hɛrɛ do o tuma i ni Abubakar Yakubu Dukure yɛrɛ dɔ kalannen do docteur do
docteur dɔ a bɛ Egypte dɔn, docteur b'a bolo, a bɛ Libi dɔn, kosɛbɛ. I y'a ɲininka jumɛn de la? Pays arabu minnu bɛ yen, kosɛbɛ. I y'a dɔn an bɛ waati min na bi, min ye au conseil islamique ye, kuma cayalen bɛ bi, k'a fɔ wajulukɛlaw, u bɛ wajulu kɛ cogoya min na bi, k'u ka règle dɔw don a la, ka sariya dɔw ta a kama. Anw yɛrɛ ye ministre min bɛ yen, n'a ka baara bɛnnen don diinɛ kow ani bato kow kibaruya ma, an y'a wele téléphone na. Ka ɲin'a fɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka radio ɲɛtaa bisimila ni kuma minnu bɛ ka fɔ bi anw ma faamuya foyi sɔrɔ a la, a ka ɲɛfɔli k'an ye, a ma sɔn. Après min ye conseil yɛrɛ ɲɛmaa dɔw ye, papa a ma sɔn, a ma sɔn dɛ, k'ale ye min fɔ ORTM sanfɛ k'o bɛ wasa kɛ. Ayiwa, tu o de kama ministres bɛ ka tɛmɛni min kɛ bi ORTM sanfɛ, an ko n ko gɛlɛyaw b'a la. N'i ko bɛ ballontan dolantan o ministre n'i b'o wele ko ka na kuma ORTM sanfɛ a kɛ kunnafonidila minnu ka baara ye dolantan ɲɛɲinini ye, i k'olu wele olu kana ɲininkali k'a la, faamuya bɛ sɔrɔ o de la. N'i ye diinɛ ani bato o ministre wele kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ diinɛ ɲɛdɔn u bɛ bato kow ɲɛdɔn olu wele u kana ɲininkali k'a la. O tiɲɛ. N'i ye kiri ministre wele kunnafoni an bɛɛ ka baara dɔnnen don, mɔgɔ min ka baara ye min ye bɛɛ b'a dɔn. Nka n'i taara mɔgɔ bila ko ka taa diinɛ ɲininkali kɛ diinɛ ministre la min t'a dɔn, a bɛ kɛ cogo di? A tɛ ɲɛnabɔ. A kuma cayalen bɛ bi dɛ. A tɛ ɲɛnabɔ. Sabu an b'an yɛrɛ ɲininka. Arabukan na a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko faradu. E ye fɛn dɔ fɔ o fɛn in ne bolo o tɛ, ne ye n ka hakilina fɔ o fɛn kan, yala o de nɛni ye yan? Ayi. E ko silamɛya jɔsen dɔ bɛ yen k'o tɛ silamɛya ye, ne bɔra k'a fɔ n k'o de ye silamɛya, n ka dalu filɛ, o de ye nɛni ye wa? Ni nin ma pereperelatigɛ di maaw bɛ faamuya sɔrɔ a la. Faranfasiya. An y'a ye min ye funankɛnilaka dɔw ye olu ye video kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a ɲɛfɔ ko nin ko min bɛ ka kɛ olu m'a faamuya. Ɲɛfɔli ka kɛ, an y'o ɲɛfɔli de ɲini ministre fɛ, n'an kumana k'an kumana, n'an y'a ɲini fana k'an bɛ faamaw ɲini k'o ye u ka kunnafoni jɔnjɔn d'an ma, u tɛ ye, an b'a kɛ cogo di? O de kama sa an ye wulikajɔ kɛ Abubakari Yakubu Dukure ka taa ale ɲininka, sabu ni kuma in binnen tabali sanfɛ o conseil bureau kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na a kɛra furukufuruku dɔɔnin ye. A yɛrɛ la k'a fɔ commission dɔw bɛna sigi, Mohamed Traoré ani Makiba olu na bɛ kɛ commission in ɲɛmaa ye, a kuma cayara dɛ. Nka min sɔrɔla baro sigi la an ni Abubakari Yakubu Dukure cɛ tako fɔlɔ la an t'o lamɛn. An k'o lamɛn. A balimakɛ don Abubakari Yakubu Dukure o conseil islamique membre don, ani tɔn wɛrɛw bɛ yen aw yɛrɛ bɛ minnu kalama ni o ɲɛmɔgɔyaw dilen don a ma, i n'a fɔ plateforme des jeunes musulmans et patriotes du Mali. Cheikh Abubakari Yakubu Dukure a bɛ waatinin bɔ min ye ministre min bɛ yen n'a ka baara bɛnnen don diinɛkow ni batokow ɲɛnabɔli ma, an y'a mɛn k'a ye baro sigi dɔ kɛ aw ye, hakilina dɔw nana bɔ ka bin k'a fɔ min ye wajulu kɛcogo ye u bɛna don sansara dɔw kɔnɔna na, nka ni kuma fɔ ni bi cɛ a cayalen bɛ bi o conseil ma ye a ka da n ye bi an ka se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ nin ko in laɲini jumɛn de b'a la ministre bolo. Cheikh Ibrahim Jawara, i ka nali ka na ɲininka a diyara n ye ka sababuya kɛ kuma in bɔlen maaw ye n wele ka bɔ yɔrɔ caman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, kunnafoni ɲininaw b'o la, diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o la, maa wɛrɛw b'o la pour que u ka faamuya sɔrɔ ko minnu bɛ yen, mais an y'a décidé o don nin bi cɛ k'an makun ka da kan baara dɔw bɛ ka kɛ, baara minnu ka d'an ye ko in ka dilan kosɛbɛ kɔnɔna la an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o conseil kɔnɔ ani diinɛ tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ, mais kunnafoni ye fɛn dɔ de ye a b'i b'a fɔ balo n'i ma ɲuman di maaw ma waati la dɔw b'a empoisonner ou bien a tiɲɛni ta ka di maaw ma, a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye. O la an y'a décidé parce que an y'a mɔgɔw caman lamɛn, dɔw y'a faamu cogo min a n'a lasir'u ma cogo min u bɛ ka langali ten, an y'a dɔn a dɔw bɛ yen a kan ka tilen ka sababuya kɛ kibaruya ye fɔ a ka faamu mun de bɛ yen mun kɛra, ko caman de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ, mais kuma lasurunna an bɛ se ka min fɔ kunnafoni fɔlɔ min bɔra ni mɔgɔw bɔra a kalama k'a fɔ ko dɔ bɛ ka labɛn diinɛ ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la au conseil ani diinɛ ministériso n'o ye ministère des affaires religieuses et du culte, o sɔrɔla émission dɔ de kɛra ORTM na, maaw y'a lagɛ, maaw y'a lamɛn, maaw y'a cici ɲɔgɔn ma, a kumaw cayara nin wajulu ko in ani misiri ko ɲɛw kan, ko fɔ ka wajulu organiser nɛniniw ni dɔgɔyaliw olu bɛ se ka bɔ a kɔnɔ, en même temps misiriw fana kɛlen bɛ kɛlɛkɛyɔrɔw kɛlɛw cayalen bɛ misiri ko la, o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo min, o conseil mɔgɔw dɔw tun b'a a yɔrɔ kɛnɛ kan n'o ye Cheikh Ousmane Salihu Traoré, ayiwa ani Cheikh Makiba ani ministère yɛrɛ ka chef de cabinet n'o ye Dame Sek ye fo ka taa se Bamako quartier dugutigiw hakili la chef de quartier ka ɲɛmaa ma n'o ye an fa Bamusa Touré. O de bɔlen vraiment diinɛ o kumaw cayalen ORTM na mɔgɔw tɔnsi wulila
surtout diinɛ tɔnbaw ani diinɛ wajulukɛlaw ni dɔnnikɛlaw k'a ye k'a fɔ bon ni ɲɔgɔnna koba bɛ ka fɔ u tɔgɔ la mais k'a sɔrɔ u t'a kalama fɔlɔ yɛrɛ min b'a kow kɔnɔ donc kumaw cayara ɲiningaliw cayara donc o la an kun sigilen no comme o conseil yɛrɛ de tɔgɔ bɛ ka fɔ ko in na kosɛbɛ an sigilen no conseil kɔnɔ k'a fɔ ni an bɛna wele u bɛna taa o papier ne yira an na pour que an ka dɔn fɔlɔ mun b'a kɔnɔ parce que mɔgɔ tɛ se ka kun di kuntigi kɔ o conseil de bɛ silamɛw ka tɔn bɛɛ sanfɛ o de b'a bɛɛ représenter awa ko fanba olu de tɔgɔ bɛ ka fɔ a la mais tiɲɛ yɛrɛ ye min ye k'a sɔrɔ papier in yɛrɛ a ma tɛmɛ k'a fɔ k'an ka a lajɛ mun b'a kɔnɔ donc u y'an wele o conseil la ko réunion bɛ yen wajulu ko kan ayiwa an bɛɛ labɛnna ka taa o de kama o la la se ka kɛ baara kɛcogo fiɲɛ dɔ donna la parce que ka girin ka taa kuma télésow la o n'a ɲɔgɔnw ka sɔrɔ a bɛ minnu kun kan olu ma ɲɛ sɔrɔ a ko la fɔlɔ o bɛ se ka kɛ fili ye la mais nin y'o corriger tɔ ye an bɛ wele yaasa an ka taa papier in ka na an ka a ye wa an ka hakililaw di a la anw dɔrɔn tɛ tɔnba wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ imamaw n'a ɲɔgɔnw i n'a fɔ amipi n'a ɲɔgɔnw i n'a fɔ tɔn caman wɛrɛw bɛ yen fo ka fara leaderw n'a ɲɔgɔnw kan donc a ka kɛ bɛɛ ka hakilila ye o tɛ sɔrɔ f'a ka bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ o tɛ se ka kɛ fana f'a a ka yira bɛɛ la mɔgɔw k'u ka hakilila di bɛn ka k'a kan donc n'a kan ka sɔrɔ ka taa famaw fɛ yen cogo min a bɛ taa ye o de ye baara in kɛcogo ɲuman ye bon an sigila o de kan mais ala y'a kɛ an taara a ma taa ko ye an taara o conseil islamique yɛrɛ ɲɛmaaba tun bɛ yen taara fɔ an ye de ko u ni jamana ɲɛmɔgɔ sigila n'o ye président Asimi Goïta ko Asimi yɛrɛ de y'a ɲini k'a fɔ ko o conseil ka papier dɔ kɛ hakilila dɔ miiri k'a d'a ma sariya dɔw ani hakilila dɔw la min bɛ se k'a to nɛnini minnu bɛ wajuluw kɔnɔ sisan a ka dabila en même temps misiriw koɲɛ fana k'a fɔ a kɛlɛw ni a fitinaw bɛ ka caya fanga ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la nin ko in bɛɛ la ka fu siri a dan na donc fanga tɛ se k'o kɛ fo conseil ka sira labila u ye ka papier dɔw kɛ ka d'u ma u ka k'olu bolo dalu ye ni maa min bɔra o hakililaw kɔnɔna la donc fanga bɛ se ka i jɔ a jɔyɔrɔ la o ko la donc o de taara fɔ an ye bon a b'i b'a fɔ conseil ɲɛma a yɛrɛ sɔnn'o hakilila in ma jamana ɲɛma bolo a y'a fɔ an ye cogo min dɛ donc ale kɔni y'a décider sisan commission ka sigi o baara kama donc a y'a yira k'a fɔ o commission ɲɛmaya o bɛ Cheikh Mohamed Traoré ani Cheikh Makiba k'olu k'o ɲɛmɔgɔya ta donc mɔgɔ wɛrɛw ka fara u kan ka se ka baara in kɛ bon ko nin y'a nɔgɔyalen bon o yɔrɔ de gɛlɛyala parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne n'u ma ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ kuma kɔnɔ a man di ye k'a fɔ ne mais ni ko kɛra cogo min fana ni mɔgɔw mago bɛ kunnafoni na n'i m'a di a di cogo la n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la a maɲi o yɔrɔ la ne y'a yira k'a fɔ ayiwa a bɛ hakɛto ne bolo nin tɛ baara kɛcogo ye ne bolo parce que kungo ye fɛn min ye silamɛw de ka kungo ye diinɛ tɔnw ka kungo don ne ɲɛmaw ka kungo don alimamuw ni wajulukɛlaw ka kungo don ayiwa o kɔni ye fɛn ye min an kan k'a faamu fɔlɔ ayiwa an ye kibaruya min sɔrɔ o de ye k'a fɔ kibaruya fɔlɔ min sɔrɔla débat yɛrɛ taara kɛ min kan télé la diinɛmɔgɔw tɔgɔ la o de ye ko ministère ka projet de bɛ yen nin ko ninnu kan wa an ye kibaruya sɔrɔ fana ko projet in sera conseil des ministres la ka ban ministres ka jɛkuluba olu k'u ka diɲɛ di k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ n'a bɔra yen k'a bɛ taa CNT la n'o ye an ka conseiller o CNT min bɛ yen sisan ka bila assemblée nɔ la o kɔrɔ ye di k'a bɛ kɛ sariya ye an kan donc n'a dun kɛra sariya ye bɛɛ b'o dɔn o kɔrɔ ye a kɛra fɛn wajibiyalen an kan k'a sɔrɔ a b'anw minnu kun kan n'o ye diinɛ ɲɛmaaw ye ani diinɛ tɔnbaw ni diinɛmɔgɔw ye a ma tɛmɛ an ka yɔrɔw la an ka débatw k'a kan aw ma gafe ye fɔlɔ ne yɛrɛ min bɛ k'a f'i ye ne ye au conseil islamique membre bureau national membre actif ye m'a ye ɲɛ na a ma tɛmɛ an ma wele k'a d'a ma wa ou bien au conseil mɔgɔ dɔw fana bɛ yen min m'a ye au conseil mɔgɔ tɛ yen n ye min ye an ka sigi in kɔnɔ réunion na o don na min ko k'a dira ale ma m'o ye o bɛ se ka kɛ cogo di ne ko n k'an k'o de ɲɛfɔ fɔlɔ yanni an ka se ko Asimi ko ka papier dɔ dilan déjà papier dɔ bɛ yen o ko in kunkan ayi papier min bɛ yen n bɛ k'o de fɔ o tɛ ministère a fɔra ko ministère ye papier min dilan a fɔra ko u y'a tɔgɔ wele ko liberté de culte o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye bateau culte ye bateau de ye donc bateau ka yɛrɛma hɔrɔnya mais maga kelen bɛ kuma caman na an ye min mɛn komi a ma d'an ma mais an ye min mɛn maga kelen bɛ wajuluw kɛcogo ni ayiwa min ye ayiwa misiriko ni fɛn caman b'a kɔnɔ donc ni o bɛ yen ka ban ayiwa ka tila k'a fɔ ko Asimi ko ka papier wɛrɛ dilan o conseil fɛ o ko in kan tugun alors que olu yɛrɛ ye ministre min bila an tɔgɔ la o kɛlen bɛ ka papier dɔ dilan a k'u la ka ban o b'olu ka niveau la yen ne de ko n ko ne t'o faamu cogo si parce que o ye fɛn fila de ye min faamuyali ka gɛlɛn n ko ou bien dɔ de bɛ fɛ ka kɛ ka dɔ masquer wa ne t'a dɔn. mais Cheikh Abubakar Yakubu est ce que e dalen b'a la ko ministre bɛ se k'o papier labɛn ko silamɛw t'o kalama wa. bon a bɛ bali n na mais n dara la pourquoi parce que ministère yɛrɛ maa bɛ au conseil islamique la ministre yɛrɛ ye au conseil islamique mɔgɔ ye ne yɛrɛ balima don an ma kuma nin kan mais a ka baara ɲɔgɔn bɛ au conseil islamique la n'o ye a ka directeur national des affaires religieuses et de culte o bɛ au conseil islamique kɔnɔ bon o kumana o ko anw ma projet in a taara ayiwa conseil des ministres la n'a bɔra yen a bɛ taa CNT la est ce que yala a tɛ tɛmɛ o kan dalilu bɛ tɛmɛ o kan wa.
o kɛra sigi yɛrɛ kɔnɔ réunion in kɔnɔ au conseil la donc ne insiste o de kan o min taara fo niveau la ka sɔrɔ a kan ka tɛmɛ anw de fɔlɔ fɛ fo ji ka boli a boli sira de fɛ kɛ o conseil de tɔgɔ bɛ ka fɔ a la ka sɔrɔ an t'a dɔn min b'a kɔnɔ o fana tɛ se ka kɛ o t'a kɛcogo ɲuman ye o hali ni faamaw yɛrɛ bɔra o kalama u n'a dɔn k'a fɔ baara in ma ɲa u kan ka segin ka na parce que ne ka jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye jamana ɲɛmɔgɔw k'o faamu o de ye n tɛ fɛ mankan wɛrɛ ka wuli jamana in kɔnɔ ka fara situation min bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen a tɛ mɔgɔ si arranger a tɛ transition yɛrɛ dɛmɛ bon nin dun ye ko dɔ de ye a bɛ mɔgɔ hakili jigin code de la famille kɛlɛw de la donc ko dɔ ka taa silamɛw tɔgɔ la u ma min faamu k'a fɔ ko faamaw bɛ ka a ɲɛɲini u ka kɛ sariya ye kɛlɛ ninnu caman bɛ wuli ka na ni ayiwa ka juguya k'a dama tɛmɛ a bɛ sɔrɔ nin ko de fɛ bon n'i y'a ye k'a fɔ o sira kelen bɛ ka na tugun donc ne bɛ ka jɔ o jɔda min na a bɛ jamana de ranger a bɛ silamɛw ranger wa jamana marabagaw a b'olu de ranger ka tɛmɛ bɛɛ kan n'u y'a faamu donc ne bolo olu yɛrɛ de kan ka ko in jɔ fɔlɔ k'a fɔ an m'a faamu n'a bɛ nin cogo de la papier a y'a lasegin ka taa diinɛtigiw ma a y'a lasegin ka taa au conseil ma a y'a lasegin ka taa imam ma ka taa MIP ma ka taa groupement a ka taa bɛɛ ma u yɛrɛ ka taa hɔrɔnw don mɔgɔ faamuyalenw don olu de ka ko don u ka ɲɔgɔn faamu a kɛra u bɛ min kɛ u b'a dilan cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛ a kana da Bamakɔ fana niveau ma pour que mankan kana wuli yɔrɔ wɛrɛw la parce que bɛɛ bɛ fɛ k'i ka hakilila de sɔrɔ a kɔnɔ n'a nana bɛɛ de bɛ a bɛ bɛɛ de mara donc hali région kɔnɔ o conseil bureau bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ni diinɛ tɔnba tɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ko in kan tile dama dama baaraw fo ɲɔgɔn faamu ka taa k'a la yɔrɔ min bɛ maaw siran u ka bɔ a la u fɛ min kan ka don a kɔnɔ u ka don a kɔnɔ donc baara an ka ɲa a ka ɲa de mais a tɛ se ka ɲa ka sɔrɔ procédure violelen don donc ne bolo procédure ye baara kɛcogo fɛn dɔ bɛ yen a ka ɲi mais fɛn fila bɛ yen n'o y'a jɛ a tɛ ɲa o fɔlɔ ye jumɛn ye a kɛcogo a n'a waati bon ne kɔni ka denmisɛn hakili la nin fila bɛɛ bɛ baara in jɛ a kɛcogo ma ɲa parce que ni papier man ka taa fɔlɔ faamaw ka yɔrɔ la ka sɔrɔ a kun ma tɛmɛ n'i y'a ye mankan min ka caya la o de don mɔgɔw a bɛ minnu yɛrɛ kun kan a bɛ minnu kun kan o ye fɔlɔ ye filanan ne bolo ko in yɛrɛ mɔgɔw sigasigalen bɛ ko in na k'a fɔ ko caman b'a kɔnɔ u fɛla ko tɛ a ma daminɛ bi o depuis Cɔrɔnɔ ka waati de don Cɔrɔnɔ Hasi Jalo mais a kun bɛ ka na a balila ka bloquer parce que n ko o silamɛ kelenw de y'a ɲini k'a fɔ a ka jɔ silamɛw de y'a ɲini ko nin ka jɔ fɔlɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la fɛn caman b'a kɔnɔ an mago bɛ faamuya la an m'a faamu donc n'o jɔra o waati min yɛrɛ basigi kun bɛ yen kosɛbɛ ka tɛmɛ sisan min jamana situation man ɲi n'a fɔra ko fɛn kelen bɛna wuli et puis cogoya la procédure yɛrɛ violé la a kan ka tɛmɛ sira min fɛ a ma tɛmɛ o fɛ donc ne bolo o ye violation dɔ ye min kan ka corriger filanan o y'a waati ye ne kɔni bolo nin waati in kɔnɔna la nin tɛ nin waati ye quoi an bɛ waati min kɔnɔ Mali la ni problème dɔ bɛ yen diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wajulikɛla dɔw ni ɲɔgɔn cɛ misiriko la o bɛ ɲɛnabɔ ni an yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn faamu ka sigi ka kuma de ye commission bɛ yen o baara kama hali o conseil islamique yɛrɛ kɔnɔ wa an kun y'o baaraw fana daminɛ fo a kun avancé la maa minnu bɛ kuma cɛjugu fɔ u ka wajuliw kɔnɔ an y'a sigi dɔw kɛ o tigilamɔgɔw ka kuma n'u ye f'u ye yafa deli k'a fɔ u tɛ segin a kan wa misiriko mankan min bɛ yen tile fila in na an y'a sigiw daminɛ o conseil kɔnɔ fo an commencera ka avancer fan fila bɛɛ fɛ ɲɔgɔn faamu yɛrɛ commencelen k'a bɛ na tiɲɛ yɛrɛ ye min ye o conseil islamique ɲɛma ka tafsiri dɔ kɔnɔ sunkalo la ale ye an to baara la ka kuma ko in kan kuma in faamuna k'a kɛ i b'a fɔ a bɛ ka diinɛ taabolo dɔ dɛmɛ dɔ kan o nana ko in tɔ bɛɛ tiɲɛ anw yɛrɛ bolo an minnu bɛ a dilanna o conseil kɔnɔ sigi ka kuma k'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que taabolo dɔ y'a faamu i b'a fɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ filɛ nin ye ka ninnu dɛmɛ an kan donc a nana kɛ hostilité ye ɲɔgɔn jaabiw daminɛna tugun tension nana don ko la tugun an yɛrɛ min tun b'o baara la pour que a ka ɲa o baara in tiɲɛna nin cogo de la donc ne bolo segin kan ka kɛ o de ma o tɛ papier ko ye fɔlɔ silamɛw ka ko fɛn damadama bɛ yen ni mɔgɔ minnu ye sariya bila jamana kɔnɔ sariya de bɛ yen ni maa minnu ye nɛni kɛ hali jamana kɔnɔ sariya bɛ nɛni bali donc o ɲɛnabɔli o bɛ i ye mɔgɔ min nɛni ani jamana sariya de bolo ni ne nɛnina ma bɛn ne ma ne bɛ plainte k'i kan kɛ o tɛ yan donc jamana sariya o t'o conseil ko ye o jamana sariya de bɛ taa lajɛ n'i y'a sɔrɔ i ye sariya violer i min ka sariya violer a bɛ bila a ka droit kɔnɔ i yɛrɛ fana min kan ka f'i ye ou bien sanction min kan ka kɛ o bɛ kɛ donc o tɛ k'a fɔ k'an ka taa sigi ka fɛn wɛrɛ fɔ o sanction ko la déjà jamana sariya yɛrɛ bɛ yen a bɛ fɛn dɔw bali n'o bɔra maa ma da i kɛra wajulikɛla ye o i kɛra alimami i kɛra mɔgɔ ye o sariya kan k'i interpeller ka sɔrɔ a ma kɛ fɔ anw de k'a fɔ ko tan o bɛ se ka kɛ filanan ye jumɛn ye ne y'a sɔrɔ de k'a fɔ diinɛ yɛrɛ kɔnɔna la jurisprudence diinɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ko maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ hakililaw la a yɔrɔw la donc k'a bɛ se ka kɛ aw ka hakililaw tɛ kelen bɛɛ n'i ka dalilu donc o fana ɲɛnabɔ cogo o tɛ se ka ɲɛnabɔ ne bolo ni fanga ka sira ye o n'o u b'a tɔ bɛɛ tiɲɛ de an bɛ siran na fitina min ye a bɛ se k'an bi o de kɔnɔ mais toujours o bɛ ɲɛnabɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka sira de fɛ u ka jɔ o jɔyɔrɔw la ala ye min fɔ a la n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ u ka taa lajɛ kuranɛ kɔnɔ kira sɔlɔ salama ye min fɔ a la u ka taa lajɛ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ ko la an ka segin ka taa ale ala de ma an ka segin ka taa kira ma sɔlɔ salam donc n'o de don o kɔrɔ ye ko ala ye an ka fɔ ɲɔgɔnkɔya ɲɛnabɔli segin anw yɛrɛ de ma donc pour que o ka ɲa
diinɛ ɲɛmɔgɔw de bɛ jɔ u jɔyɔrɔ la o surtout waati min a ɲɛmɔgɔya bɛɛ bɛ maa min bolo donc o de jɔyɔrɔ kan ka kɛ k'a fɔ anw yɛrɛ de ka ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que Ala y'o de fɔ a la mais ale bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko mais ko n'an yɛrɛ dɛsɛ la o b'a jira k'a fɔ peut-être dɛsɛ kɛlen b'a la ale bolo o ko ɲɛ la k'a ɲɛnabɔ ne bolo la o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ dɛsɛra o i man ka dɛsɛ puisque e de ka mission na a dir'i ma o gɛlɛya de bɛ yen kunu a kun bɛ yen mais a kun ma gɛlɛyaw kun ma bonya ka se bi ma bi de gɛlɛyaw a gɛlɛyala fo k'a dama tɛmɛ donc toujours o la responsabilité dira min ma o mɔgɔw ka ko e de kan ka ɲɛnabɔ mais ne yɛrɛ nana fɔ ko dɛsɛ kɛra la ko fo faamaw de ka ɲɛnabɔ ne kɔni bolo o kɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ e de dɛsɛra responsabilité min dir'i ma ka assumer quoi sinon o kɔrɔ tɛ bɛɛ dɛsɛra dɛ a bɛ se ka lajɛ o la de jɔnniw bɛ se ne tɛ se peut-être i b'a kalifa olu la olu k'a ɲɛnabɔ sinon bɛɛ tɛ se ka dɛsɛ o lebu de ye o kuma ye lebu de ye lebu dan don k'a fɔ silamɛw yɛrɛ bɛ dɛsɛ u ka kungow la silamɛw yɛrɛ bɛ dɛsɛ u ka wajulu ɲɛnabɔli la silamɛw bɛ dɛsɛ u ka misiriw kɔɲɔ ɲɛnabɔli la silamɛw bɛ dɛsɛ u yɛrɛ kunkanko ɲɛnabɔli la fo ka taa fɔ k'an ka papier de kɛ ka taa di fanga ma sɔrɔsiw ma jamana ɲɛmɔgɔw ma pour que olu ka jɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o ye dɛsɛ dan ye moi je pense que n'o kɛra an kan k'an yɛrɛ ɲininka jɔn de tɛ ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la ko in na jɔn tɛ k'a ka responsabilité assumer n'o dɔnna ayiwa n'o kan ka ɲɛnabɔ cogo min ko mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se k'o baara kɛ a bɛ kalifa olu la u k'o baara kɛ donc ne bolo ko in ye nin de ye e kelen ka nin hakilina in bɔ ka bin o conseil kɔnɔ mɔgɔw ka hakilina kɛra mun ye bon ne kelen k'a bɔ ka bin parce que ne ye u ka introduction lamɛn ne ye ɲininkali de kɛ quoi n bɛ fɛ u ka fɛn dɔ jɛya o ye ministre ye papier min bila ka taa kuma b'o de kan wa n'o de don an tɛ se ka fɛn f'o la f'a ka papier ka na de an k'a dɔn min b'a kɔnɔ ou bien nin ye ko wɛrɛ de ye wa u ko nin ye ko wɛrɛ de ye o conseil yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ko ten ko nin ni ministre ka papier ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la ko nin ye jamana ɲɛmɔgɔ de y'ale wele a y'a fɔ cogo min ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ presselen don koyi k'an ka bɛn ko dɔ la joona pour que fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la minnu bɛ dɔgɔyaliw la wajulu kɔnɔ ani misiri kɛlɛw la k'an ka teliya ko parce que ko jamana ɲɛmɔgɔ Asimi de presselen don quoi bon ne kɔni dabali banna k'a fɔ don o don courant bɛ ka tigɛ an na waati bɛɛ chaque minute chaque seconde jamana ɲɛmɔgɔ ma pressé a la o ka ɲɛnabɔ balo sera niveau ma bi i b'i to i ka so kɔnɔ ni m'i cogo dɔn i bɛ mɔgɔw sɔngɔ kan mɛn u ka so kɔngɔ y'a sababu ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ça ne va pas malo bɛ prix min na bi ɲɔw bɛ prix min na bi balo tulu ni sukaro ni fɛnw bɛɛ b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw ma pressé o ka ɲɛnabɔ carburant tɛ ka sɔrɔ bi i bɛ taa station 1 2 3 fo 5 i yɛrɛ bɛ siran i sigi i tɛ n'i ka bolifɛn jɔ dugu kɔnɔ ka na so wa jamana ɲɛmɔgɔw ma pressé olu ka ɲɛnabɔ ayiwa embargo jugu min bɛ an kan n'o kɛlen bɛ ayiwa kɛnyɛrɛye baaraw caman lajɔ bi maa ba joli ka baaraw gɛlɛyaw bolo bi ka tiɲɛ n'u sigilen bɛ so a kɛlen bɛ gɛlɛya ye jamana ɲɛmɔgɔw ma pressé nin bɛɛ ka ɲɛnabɔ jamana ɲɛmɔgɔw na pressé cogo di k'a fɔ ko ayiwa wajulukɛlaw aw ka teli a ka papier dɔ kɛ ka d'a ma pour que dɔgɔyali min b'aw ka ko la ani misiri koɲɛw ka ɲɛnabɔ donc jamana ɲɛmɔgɔw dun b'a dɔn k'a fɔ o kun bɛ yen depuis lawale la hali n'a sɔrɔ a juguyala sisan mais k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ko ye min kan ka segin u yɛrɛ ma k'u dɛmɛ fana u yɛrɛ ka solution sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ parce que jamana bɛ mara ni fɛɛrɛ de fanga tɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ne hakili la bi diinɛ ɲɛmɔgɔw u bɛ ka fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ o de ye wulikajɔ yɛrɛ kunba ye bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que o ye acquis de ye acquis min an y'o sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ ka ban an ka wulikajɔ ye kɛra sababu ye waati tɛmɛlenw ala ye o d'an ma n'o ye code de la famille kɛlɛ ye Cheikh Imam Mahmud Diko ka waati ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ ka jɔ fanga ɲɛ sariya minnu tun bɛ fɛ ka ta i b'a fɔ an bɛ ka min ɲɔgɔn ye sisan ka na diinɛ maaw ka na u mara n'a ye ka sɔrɔ u ka hakilila tɛ diinɛ hakilila tɛ o kɛlɛ in kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ bi n'a kelen bɛ hami ye fan bɛɛ bi silamɛw ma n'o ye mariage religieux ye silamɛ furusiri mais ko silamɛw ka wulikajɔ kama jamana ɲɛmɔgɔw sɔnna ma fo k'a promulguer k'a kɛ sariya ye silamɛ furusiri k'a reconnu mais a tɔ ye dɔrɔn application de ye a bilalen don sariya sɔnnen don a ma silamɛw wulikajɔ kɛ résultat sɔrɔla mais a tɛ ka appliquer a tɛ ka labaara alors que mɔgɔw dun mago b'a la a ka labaara pour que an fana ka silamɛ furusiri ka don ba la ne bolo bi olu ye fɛnw ye minnu kɛlɛw kan ka kɛ misiriw bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ degun minnu bɛ misiri kɔnɔ ne y'a ye ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ la f'a ka taa ɲɛɲini misiri kuranko y'a yɛrɛ ye a jiko y'a yɛrɛ ye ayiwa alimami sara jɔlen t'a ye nayibu sara jɔlen t'a ye misiriwela b'o cogo la u dun b'u ka waati bɛɛ de bila a baara ma wa n'a baara jɔra jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko f'a ka kɛ parce que bato dɔ don diɲɛlatigɛ ɲɛnɛmaya tɛ taa a kɔ mais ne bolo o ye fɛn ye bi minnu kan ka taa yira faamaw la yaasa o bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ misiriw ko ɲɛ n'a ye ko dɔw ta en charge a bɛ se ka fɛn dɔw imposer u kan kɛ nin ko b'an bolo aw fana ka nin lajɛ ka nin kɛ mais ni foyi tɛ aw bolo yalɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ni u panna nin bɛɛ kunna ka taa ni fɛn ye fɛn min anw yɛrɛ de kan k'o ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ faamaw ka ko ye kosɛbɛ n'an m'an cogo dɔn an bɛ pan kun kunna dɛ. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min. n bɛ taa agence Kuba voyage la. Kuba voyage wa. awɔ o tuma na e ma kibaruya duman sɔrɔ wa. kibaruya duman jumɛn. n balimakɛ agence Kuba voyage san 2 tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya la hiji ani